Hello guys. So, bago na sa dakong video guys. So, magbuhat ta og vegetable salad. Lettuce, cucumber, tapos sili o bombay. Ang mukahon po dani bombay. So, mao na siyang gitawag og bombay kay bombay man siya. Cherry tomato guys. Saka si coriander ug kari mong gadag bida ang limon ug kanina naman na ni siya tanan. Enjoy sana nasarapan din kayo. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.